Karon ng ulahing adlaw sa pagpanguyab sa mga kandidato ngadto sa mga botante alang sa adlaw sa piniliay karong Lunes, Oktubre 30. Sa atong pakiginabi sa mga botante kung aduna na ba sila'y napilian nga kandidato, ang ilahang tubag. May uban na gudadwa pa ko kay, siyempre i-analyze man yun nato o kinsa yun ang maduulan o karapat dapat na maging kwan sa ilahang posisyon. Kay dati man god sila lang gyapon, murag wala gyapon ang pan ba. Yung sistema walay kalambuan, walay paglaom. Ug sulayan po nato ang uban. Baka mo-enhance pa ang ato ang kwan barangay. Wala pa, maragugma pa siguro kung ano ni. Mo ano na gid. Magpili na igugma ni. Sige ginaw-na man akong kay dili ba na anong ibutan na to kung ano dili ka nakabalo ba kailangan lang nakabalo gyud eh. Kung nga iban nga magatag og kwarta kung ara dawaton mo lang eh. Na man iban nga wala. Kung di nang Mayo nga pamagi dito ta. Oo, wais jud karang ano jud karang ilaha jud tupadon ang ilahang ginapang sulti para mag-ano pud ang mga tao sa ilahang mosalig. Usa sa gilauman nga mudaog sa mga botante karong umaabot nga barangay ug Sangguniang Kabataan Election Con BSKE. Mao ang mulid sa iyang nasakupan padulong sa kauswagan o kalambuan. Maong si Lovely Makalawan ginasiguro nga ang ilang mga mahigugmaang kandidato angayan sa posisyon ug dili matud pa sila sa mga kandidato nga nagabaligya og boto. Ang katong sigurado lang nga wala gidaya. Ano god? Eh dili man na kuan sa mga tao. Dapat patay-pantay lang walay daya. Ana. Pero ana akong kuan ginabuto. Ana kay mga prospect. Oo, nana. Pero kakato lang deserving nga botohon kanang maayo diri sa city. Ano. Di ko ingon nga madalas kwarta. Kung tagaan mo 500 dito na boto. Ayaw. Di kay siyempre may edad-edad ta kabalo tag unsay maayo posibleng di ta ka hiring-hiring kanang tawhana maayo ra man karon ting eleksyon pero mudaog na amot lang nga unta di sila madalas kwarta maniid sila kinsa gitoy maayo kay ang kwarta isa kaagi ra man na. Sa karon nakadepende na lang kung unsa man ang mamahimong resulta sa maong adlaw sa piniliay. Samtang nagpahinumdum usab ang hingtungdan ngadto sa mga botante nga mosunod gayud sa mga palisiya nga ginapatuman ug makig-alayon kanila sa unsa mang illegal nga binuhatan ang mamatikdan sa naisgutang adlaw. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Jensen, Brigada News.